kwirigira mwathani na munene wa kagui na rietura ithe na ramutana na ramwa mukembu amina. Baba wetu uri iguru rietura kuriro kumwa unene bwaku buroja wendi bwaku buro thithe gwa janthe jaro kuthithe gwa iguru twana rire bietu bira biatunganira matuko jonde na uturekera mauye jetu jaro turakagira bara batuitie ugatwikia magerione na utobere uthukune amina. Ingo kuromba murungu wakwa na ingo kwenda na nkoro yakwa yonde na ingo kathani untu wampumbire na wampethire mu Kristo no ndariti utukubopo ningo utegurira mathithe jari warire kaja karageja ore kwenda na ja ukumagie unditewiye no thukune bunde kubogwa kukurotura manani na ntoba kwa bende bali bonde amina. Kanko gwatoge ni rukiri rungi rwa Jumatano rwa mwaninya murungu atuthalimite na ru Jumatano ya 17 kagitaga kawaida kulingana na kalendege kanisa tugatonya moko imwe kirithomo bya narua alafu tugatonya kiri urombi nikenda tutegura ntuku ya narua njerene chemo ni nyamurungu. Kithomo kia mbere ni kuma ndene ya Jeremiah 15 mustari wa 10 nyingi mustari wa 16 mwanka mustari wa 20 na jumwe. Kithomo kikauga atiri woi nanu nikiontumamia antiarire ni mtu utetaga na kurwana ntubangi nthigurune ekunthe guti muntu mpete irando kana ni ndomba irando ningia mwana jau ganto bakonduma riria wambiririe nindathikirire nteto ciaku cionthe na cira tumangwirwo muno ni untu ningwetanagirwa na rito riaku gwo mwathani murungu mweninya uni ntakara nthi ngwiranirwa na antu bangi kana no ngwirwa ningwa inde ndakaraga ndininka nikenda nkwathikira na hakwe urambujuria muthuro niki nontu ururu bwakwa butikuthira niki nontu nkuji yakwa itikora nekagwe ugumpai yatakamuro karia konanagie kari na ruji na gatinaru tontubo mwathani aracokeria Jeremiah aramwira atiri wachoka kireni ngakwambiriria utuguntumikagira watu kwaragia nteto iri gitumi iticia utheri wokwara ukaragia antone yakwa anto bagacoka kwejaga kirikwe indigwe utithirwa uri no batubwa gwita kiribo nagwe medho neja anto baba ngakwethia taruthingo rukiritwe rwa iturutia nabo bakarwa nagwe indi batikoro kumba ni onto ndeyamo nagwe ngagutunyo nonto batikoro kumba ni onto ndeyamo nagwe ngutunyukagie na nkonokagie ni uoni mwathani nkuga oni ngagutunyukia njerene cia baria bai ngukure njerene cia baria bati Yesu Kristo tukauga Kristo arokumwa na juu nijo mugambo jo mwathani wetu Yesu Kristo twinde tukauga Kristo arokumwa. Zaburi ya narua tutitena mbere kwirigira mwathani ni Zaburi 59 aria tukuina tukuga mwathani niwe inya yetu mwene kiao na gicitho gietu. Tugitonya kiri kithomo kia evangelia narua ni kuma ndene ya muthure Luka na ni Luka 10 mustari wa 38 mwaka mustari wa 42. Evangelia ya mwathani wetu Yesu Kristo jaura yandiki ni muthure Luka. Mwathani arokumwa. Kithomo riria Jesu na arito bawe betite nture na imwe Maritha ni amugwatiro geni nyomba yawe. Maritha ni ari na mwari wa ngina wetagwa Maria. Noe Maria arakaranthe akue na maguru ya Jesu amuthikirite akiritana. Maritha ni ari na mwari wa ngina wetagwa Maria. Noe Maria arakaranthe akue na maguru ya Jesu amuthikiritie akiritana. Indi Maritha ni ithangikagia na ngugi cionthe cia kumathira ageni riu areta kiri Jesu aramwira atiri mwathani koti kwari riu areta kiri Jesu aramwira atiri mwathani koti kuria wona mwari wa cia antiganiritie mathira ageni ndeninka mwire ejantethie. Indi mwathani aramucokeria atiri Maritha ni winogetie no ithangike na mantu ja maingi
ni untu bumwe bunka buri na bata na Maria ne ithurire untu bou na atiumba gutunywa. Evangelio le mwathani wetu Yesu Kristo twende tukauga Kristo arokumwa. Baba mwanenya Murungu wa Kenya na Kenya ni tugucokeria nkatho ntubo mugambo jwaku rukirwa narua tugwite kuranjera ne cia kungaine kendoka anda mbeo tukiumaruka rukirwa narua gwita ngugene mwanya mwanyiro tuthalimite tutetheria ni kenda tuthuja nkoro cietu na nyingine kenda tuguturira gukumina gukatha. Amina. Ni bwega sana rukirwa narua njuke kanya gaka tumbe ikuthoja na tumbe gutekera mugambo jo mwenenya Murungu na ora Murungu akwenda na turukirwa narua kire kithomo kia mbere na ndene ya uturubo wetu kaingine tuthoro tukali dikane nya muthenya jwa koro tirigu na mantu jegie Jeremia kwithirwa ari mwaria wa antu banjunda rukirwa narua njunda rukirwa narua Jeremia gakura na Mika agachiura na ndithi ni chonde makurukirite na mwathani ambitite ni kwai mami anciaraga nikio ntundi moyo ntukuija narua mwana kwirigira mwathani rukirwa narua imbijiwe na bire bibingire na bire bibingire ntuma mantu jara tukurukira lakini mudhiane mwathani wetu Yesu Kristo alitura tutigane na jara jangi jonde matukuthithia tutigane na mibango engi yonde mambere matunengere mwenenya Murungu kanya kambere kiri mantu jetu jantukuija narua nikio tumtokuona mudhiane Yesu Kristo akira Jeremia akamwira watigana na mantu jana utiga kwali mantu jo thari yonchokera ngaka ruthingo rukiritwe neturutia ukiumaru kwa ntukuija narua ndiyo gutegura njere ne mwenenya Murungu nikenda gukaria na kumenyera kumara na gushoka gwaku ojoro tukuona ndene ya kithomo kia Evangelio. Yesu Kristo alira Maritha akamwira no chumite na ngwe nyingi muno kumathirage ni na mantu ja mengi jara ukuthithia ojo Maria kaithurite buria akwenda na guti muntu omba ikumutunya twitete na mbere kwirigira mwathani tumarukite tutangugine cietu rukirwa narua itegura njere ne cia mwenenya Murungu kagita kamwinda andikite na derantu dabera oju tebobata muno kuthithia untu ugwiria Murungu bobata kinyankuruki ne kuthithia untu bora Murungu agwitite na kuthura uthithia ukiumaruka rukirwa narua kiurekera nkonde gukuria na gucioria umarukite witite gukenia antu umarukite witite gukenia Murungu umarukite witite kuthithia bora Murungu agwitirite kana witite kuthithia untu bokaria atia bono untu bati gucioria ukiumaruka na orombe Murungu nikenda gutethia inyere kirite ndene yaku na kiria gwitirite ombe ikujure mibango yawe nikenda na gwantuko yaku yomba kwithirwa yagirite na muthiene no tukaina no untu anthoni baba ingi tunanire na mwini wa Zaburi ntukuija naro tuge atire mwathani tutunyukie kumane na minyororo yonde maya nkoma no untu nigo wirigiro bwetu nigo nya yetu na metho jetu tukiritie goro tukwirigirite twite na mbere kuromba mwenenya Murungu nikenda tuithurira bora bwagirite tuithurira mwenenya Murungu tuithurira kirundu wa mwathani nikenda atawaro turobwetu ntukuija narua na ntukuirenge chijite. Baba mwenenya Murungu wa Kenya na Kenyago mumbi iguru na nthi gwa mweje ni uturo bire byona na bire bitionagwa tugwite kuranjera ne cia kunjumatano eje narua tukithurana na tukithagaga tumara kwa ngugene mwanya mwanyiria utunengerete babata mwathani turiromba tuithurire bora bwagirite na buria tututunywa ndene ya uturo bwetu tulikithirie witikio tuongere wirigiro twerwendo rwaku mwenenya Murungu wa Kenya na Kenya no twebanire na mundu nkoma na jara jonde matukuthithia ome akiro twetirite tuicokanire kirigo kairi nikendo turugo tugwita na mbere kwagira na kubwa kinyankuruki nkoro njegama ya Yesu niko kamoka idharimo na kubwa kunthe ningu kugongana ningu kwenda ningu gutegurira rombi nguge kuguru na nsamali cyakwa cheriwa riri ntethie ntwike mwinyi ya muborere no nkoro nkembu na mwathikiri wendi bwaku mpeberie mogwati na mathina jonde umpe ogima wa mwiri na wa moyo rwendo na wigono bwaku bikarage nani magita jonde na ntuba kwa bende baribonde. Amina. Araika na dure ponte baiguru uturombere mudure Maritha uturombere na lituraithe na ramutana na ramoyo mukembu. Amina.